रूप बदलाउछि रूस। भारत पाकिस्तान टेंशन भितरे रूस रो नीरवता एवं पाकिस्तान को चीन रो समर्थन मिली। रूस भारत मध्य रूस रो परोक्षरे पाकिस्तान प्रति प्रेम बढ़ुछि कि भारत पाकिस्तान टेंशन रे अमेरिका एकाधिक थर मुंड पुराई सेपटे किंतु रूस भारतर पुराना बंधु होई मध्य मौन रही। ए मनोभाव हुए तो चीन रो प्रभाव रे आसी नीरव रहिबा को भाबिछि कि रूस एवं ऑपरेशन सिंदूर समय S-400 एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिला। मात्र 3 दिन मध्य पाकिस्तान रो अंटा भांगी देथिला भारत। तथापि भारत प्रति रूस रो नीरवता एवं पुतिन को नीति विषय अनेक प्रश्न उठिथिला। भारत प्रति चीन रो उदासीनता परोक्ष भाव में पाकिस्तान को समर्थन करथिला। सेपटे चीन पाकिस्तान वायुसेना को नेटवर्किंग एवं इलेक्ट्रोनिक्स वारफेयर रे मध्य सहायता करथिला। यह व्यतीत चीन पाकिस्तान को PL-15 क्षेपणास्त्र मध्य देथिला। एबे प्रश्न उठुची जे भारत विरुद्ध रे भविष्यत रे जेकोसी युद्ध रे चीन पाकिस्तान को संपूर्ण सहयोग करिवो। 1971 रे रूस भारत को समर्थन करथिला। पाकिस्तान सहित समस्त युद्ध रे भारत सर्वदा पाकिस्तान को एकाकी ही परास्त करिछि। किंतु चीन सबुबले पाकिस्तान सपक्ष आगो को आसीछि एवं विभिन्न उपाय सहायता करथिला। किंतु वर्तमान रूस जेमिति आगो को आसीबा कथा अमेरिका तुलन में अंततः से भली आगो को आसीनी, कौन प्रकार मंतव्य देनी बरम मौन रही। कारण कौन होता है पारे आलोचना पे आम सहित प्रोफेसर मानस बेहरा अच्छा अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ। प्रोफेसर बेहरा स्वागत करुच्छ आलोचना को। सर 1971 सर रूस जो भली समर्थन भारत को से कौन फिका पड़ी कि कौन परिवर्तन करी रूस ता आभिमुख्य रे पुटिन ये निष्पत्ति कौन प्रकार परिवर्तन हो भारत को कौन बदली वास्तव में कौन आभिमुख्य भारत प्रति कहीं देखो फिका पड़ी आम कहीपर 1971 आज नुआ 2025 जियो पॉलिटिकल सिनारियो स्पेस पूरा चेंज हो ये आवश्यकता पड़ने कारण यहाँ गोटे रेगुलर वार नथिला, यहाँ लिमिटेड वार आम कहीपर गोटे लिमिटेड अटैक था। तार काउंटर रिएक्शन रे पाकिस्तान आमर वायु सेना विमान घाटी हो अलग जगह ड्रोन पठेला मिसाइल पठेला आम काउंटर कले। रूस रो दीटा अस्त्र सॉलिडली आम पछरे छिड़ाई S-400 आ ब्रह्मोस मिसाइल। किंतु कथा होची केवल तुर्की की छेड़देले आउ खोलाखोली भाव में पाकिस्तान को कहीं समर्थन करना। चीन आम जो आशा करुले चीन खोलाखोली भाव में समर्थन करवा आसी छिड़ा जो 1971 चीन रूसिया को समालोचना करता से भारत को सहयोग कर। तेणु एथर चीन देखिए चीन परोक्ष पाकिस्तान को साहाय्य कर इलेक्ट्रोनिक वारफेयर हो आर्म सप्लायर हो बा जो कथा हो कि पब्लिक स्टेटमेंट रे से उभय भारत एवं चीन पाकिस्तान को पड़ोसी कही गोटे संतुलन रक्षा कर। रशिया गोटे ओपन समर्थन आवश्यकता पड़ने तार कारण हूँ रशिया भारतर बंधु एथर दिमत हबार नहीं। रशिया तले क्राइसिस रे अछि एवं ताकू बासद कराइथला यूरोपियन यूनियन अमेरिका द्वारा से आम तैल किनी आम तार बंधुत्व प्रतिष्ठा करिसेंती। किंतु एठी रशिया गोटे ओपन सपोर्टर आवश्यकता पड़ने से दृष्टि देखा पड़ो। चीन सहित तार संपर्क डेभलप करछि से निजे युद्ध रे अछि यूक्रेन वार रे तेणु से सन्त्रासवाद को समालोचना करछि। किंतु किछि जो दृष्टिभंगी गोटे नुआ नैरेटिव डेभलप करछि रशिया साइलेंट हे गला तार पॉलिसी चेंज कर देला सेमिति किछि नै। रादर आमे देखिया चाइना ता पॉलिसी चेंज करछि। चाइना ओपनली जाई नहीं माने भारत विरोध रे अमेरिका ता पॉलिसी चेंज करछि। अमेरिका काश्मीर इश्यू पर अतीत रे जदिओ बहुत दिन तळे इंटरनेशनलाइज करिया चाहेतला मझरे साइलेंट रहितला सी तो काश्मीर समस्या को अंतर्जातीकरण करिया चाहिछि एवं भारत को खोलाखोली समर्थन देई नै जदिओ सी होउचंते लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर हमर। ये सब कथा को विचार करिबा एक नुआ विश्व रे हमें अछंती जोथरे कि कंपल्सन विभिन्न राष्ट्र ऊपर अछि। पर्टिकुलर रशिया कथा हम चिंता करबा तो रशिया हमर विरोधी है नै बा नीरव रही नै सी समर्थन करि आछि। किंतु एटा रेगुलर युद्ध जेहेतु नुहे से सन्त्रासवाद को केवल समालोचना किंतु सर रूस चीन रो बंधु सर भारत रो मध्य बंधु किंतु चीन रो मध्य बंधु सर चीन तो खोलाखोली भाव में जदि आगो को न आसे ताहले वर्तमान आपण जति वारफेयर इलेक्ट्रोनिक वारफेयर मध्य सहयोग करबा अनेक किछि वर्तमान पाकिस्तान को जेमिति सहायता पाई भारत पाकिस्तान टेंशन भीतर आगो को आसी सर बोध हुए रूस रो परोक्ष समर्थन तो पाकिस्तान आड़ को गला ना नहीं। चीन पाकिस्तान को समर्थन करुछु बहुत दिन समर्थन करुछु आज नुहे। चीन अर्थनैतिक स्वार्थ अच्छी चीन जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट अच्छी सेठी पोर्ट तैयारी करछि जोटा बहुत क्रुशियल बेलुचिस्तान रे एवं
ଇରାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୟାକୁ ବର୍ଡର ଲାଇନ କରୁଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ପଏଣ୍ଟରେ ତା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ହାନି ହେବାକୁ ଦବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଚୀନ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଓପନ କରିକି ଭାରତକୁ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତା ସେଇଭଳିଆ କଲା ନାହିଁ। ହଁ କାରଣ ଚୀନ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ନର୍ମାଲାଇଜ ହଉଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଚୁକ୍ତି ପରେ ବା ଗଲୱାନ ଘାଟିର ସଂକଟ ପରେ ହଁ ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିକି ଆସିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚୀନ ଚାହିଁଲାନି। ଏପଟେ ରଷିଆକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହିଁ, କାରଣ ଜାଣିଛି ରଷିଆ ଯେ ଭାରତର କ୍ଷମତା ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକାଲାଇଜଡ ୱାରରେ ବା ସୀମିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବା ସୀମିତ ଉତ୍ତେଜନାରେ ଭାରତ ସହଜରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହବନି। 1971ରେ ସେ 10ମ ନୌବହର ପଠେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 7ମ ନୌବହର ଆମେରିକା ପଠେଇଲା ପାକିସ୍ତାନ ସପକ୍ଷରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ନୌବହର ଯୁଦ୍ଧ ହଉନି, କାହାର ଅସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଭାରତ ନିଜେ ଲଢୁଛି। ତେଣୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧର ଇତିହାସ ଯଦି ଦେଖିବେ 71ରେ ରଷିଆର ସାହାଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଲଗା ସବୁ ଲୋକାଲ ଲିମିଟେଡ ଏ ସବୁ ୱାରରେ ଭାରତ ଏକୁଟିଆ ଲଢିଛି। স্যার ভারত ବରଂ সହିତ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଆଲୋଚନା ତ ହଉଛି ନାହିଁ, ଭାରତ ସାର୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ତ ନାହିଁ ସାର୍। ଆମେରିକା ସାର୍ ଆମେରିକା ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ତାର ନୀତି ବଦଳାଇ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏକାଧିକ ଥର ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଲା ଏବଂ ବାହାଦୁରୀ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ପରେ ମଧ୍ୟ ମାନୁଛି ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ଖୁଲାସା କରୁଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିଲି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାକୁ ସେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଇଏ ଭିତରେ ରୁଷର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଯାହା ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଚାହୁଁଥିଲା? ଭାରତ ପ୍ରତି ଅନ୍ତତଃ ରୁଷ କେଉଁଭଳି ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲାନି। ସାର୍ ଇଏ ମୌନ କାହିଁକି? ନାଇଁ ମୌନ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଥିରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରୁ ବା ବିଶ୍ୱର ଯୋଉ କୂଟନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ବିଚାର ଅଛି ବା ଦିଗ ଗୁଡିକ ଅଛି, ତାକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ରୁଷ ଇମିଡିଏଟଲି ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ଭାରତକୁ ତ ସମର୍ଥନ କରିଛି, ସେ ତ ତୀବ୍ର ଭାଷାରେ କଡା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଯୋଉଟା ଭାରତର ଥିଲା ସେଥିରେ ସମର୍ଥନ କରିଛି, ଯୋଉଟା ପେହେଲଗାଁଓ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିକି। ଆଉ ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧୀ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ, ସେଠି ଚୀନର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ରୁଷ ଚାହିଁଲାନି ଯେ ଆମେରିକା ଯୋଉ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଛି, ତେଣୁ ଆମେରିକା ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗାଜା ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉନି। ତ ରୁଷର ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଯେହେତୁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବ, ସେ ଏଇଥିରେ ବିଶେଷ ଆଗକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତାର ମୌନ ବା ନିରବତା କହିବା ନାହିଁ ବା ଭାରତ ପ୍ରତି ତାର ସମର୍ଥନ କମିଗଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। ସେଟାକୁ ପ୍ରପରଲି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ପୁତିନ ଭାରତବର୍ଷ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଖୋଲା ଭାବରେ ଛିଡା ହେବା କଥା, ଯେମିତି ତୁର୍କୀ ଛିଡା ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ ପଟରେ ବା ଚୀନ ପରୋକ୍ଷରେ ଛିଡା ହେଲା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରଷିଆ ଛିଡା ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ମୌନ ରହିଗଲା ବା ଓକେ ନିରବ ସାର୍, ଇଏ ରହିଗଲା ମଧ୍ୟ ବା କାରଣ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ହୋଇଥାଇପାରେ କି କଲା। ଯେ ରୁଷ ସେ ୟୁକ୍ରେନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଦେଇନାହିଁ, ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଭାରତ ଏଟା ତାର ଗୋଟେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଲୋକାଲ ରହିଥିଲା, ୱାର। ଭାରତ ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯାହା ଦେଖେଇଥିଲା ସେହି ହିସାବରେ ରୁଷ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି କି? ନାଇଁ, ସେଇଟା ରୁଷ ମାନେ ଆମକୁ ଛାଡି ଦେଇଗଲା ବା ଛାଡିବାର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେମିତି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ରୁଷ ଆମ ସହିତ 100% ଅଛି, ଆଗକୁ ବି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୌନ ବା ନିରବତା ବୋଲି ଆମେ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନ ଡ୍ର କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ନୀତି ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ ରୁଷ ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ରୁଷର ପ୍ରାୟୋରିଟି ପ୍ରାଥମିକତା ଏଇ ଜିନିଷଟି ନଥିଲା। ତାର ତିନୋଟି କାରଣ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁଦ୍ଧ, ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବ୍ଲାକମେଲ କଥା, କେହି ଆମେରିକା ଯେମିତି ପ୍ରବେଶ କଲା ବା ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା, ସେମିତି ରୁଷ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି ଚାଇନା ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଚାଇନା ସହିତ ରୁଷର ଯେହେତୁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଭାରତ ସହିତ ବି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତେଣୁ ଇମିଡିଏଟଲି ସିଏ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲାନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୂଟନୀତି ହେଇପାରେ ରୁଷର, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଭାରତର ସେ ଶତ୍ରୁ ହେଲା ବା ଦୂରେଇ ଗଲା ବା ଆମ ବନ୍ଧୁତା ଛାଡିଦବ। ବରଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଆମେରିକାର ବ୍ୟବହାର। ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏଇ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ ଟ୍ୱିଟ କରିବା, ଭାଷଣ ଦେବା, ପ୍ରେସ ବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଇଏ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ଭାରତ ଆମେରିକାର ଯୋଉ କ୍ଲୋଜ ସମ୍ପର୍କ ଡେଭଲପ କରିଛି ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ସେଥିରେ ଇଏ ଗୋଟେ କୋଉଟା କୋଉଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଆମକୁ ହାତ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ଆମେରିକା ଆମର ସାଥ ଦେଲା ନାହିଁ ବା ଆମେରିକା ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେବା କଥା ସେ କଥା ନ କରିକି ତାର ବ୍ୟବହାର ପାକିସ୍ତାନ ସପକ୍ଷରେ ଗଲା। ওকে স্যার, কিন্তু স্যার ভারত রুষ ইউক্রেন যুদ্ধ বেড়ে স্যার কহিলা সে শান্তি বার্তা দিয়েছিলা মধ্য এবং শান্তি আলোচনা হেবা দরকার, যুদ্ধ দ্বারা কৌশি প্রকার কেবল ক্ষতি হি হুয়ে বলি মধ্য ভারত কহিলা। বর্তমান কারণ পুটিন স্যার সেথিরে বিশ্বাস করন্তি কি ভারত এবং পাকিস্তান মধ্যে যেতবে কৌশি টেনশন উপজিলা স্যার এই ক্ষেত্রে মুন্ড পুরাইবার আবশ্যক অছি না নাহি, রুষ কি কোন চিন্তা করে থাইপারে? ନାଇଁ, ଆମେ ଯଦି ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ସମୟରେ ରୁଷ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ରୁଷର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଉଭୟ ସଦ୍ଭାବ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ
ଏବଂ ସନ୍ତାସବାଦକୁ ସେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଯୋଉଟା ଆଶା କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ପରମ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ 71 ମସିହାରେ ଯାହା ସେ କରିଥିଲେ ଆମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି କହିବେ ସନ୍ତାସବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ହେଲା ସେଟା ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ଏଇଟା ତାର ରାଇଟ୍ ଅଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଅଛି ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ ଏଇ ବକ୍ତବ୍ୟଟି ଆମେ ରୁଷ ଠାରୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଏହା କିନ୍ତୁ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ସେ ଭାରତକୁ କୋଉଠି ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ डिप्लोमेटिक साइलेंस बा कूटनैतिक नीरवता अवलंबन विश्व एक प्रमुख देश जितेबाला मौन रहुछि जितेबाला भारत पाकिस्तान रो शीर्ष स्तर में बर्तमान जो टेंशन पहुंची एवं जितेबाला सारा विश्व नजर रखिथिला केउ देशर आभिमुख्य कौन हेबो बोध हुए तृतीय विश्वयुद्ध बा एक बड़ युद्ध दक्षिण एशिया आरंभ होउछि कि किंतु से विश्व से समय रूस रो मौनता एक नुआ दिग को नहीं बर्तमान अवतीर्ण कराइछि कि जे वास्तव में भारत रूस संपर्क बदलुछि कि पुटिन तांको आभिमुख्य को बदलाउछन्ति कि एभली अनेक चर्चा भितरे रूस मौन रहिथिला ता आभिमुख्य कारण कोन होइथाय पारे से बहुत धन्यवाद आम सहित रहिथिबारु प्रोफेसर मानस बेहरा अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ रहिथिला आलोचना करथिले।